Lisod ba igsuon ang pagkinabuhi nga kanang pagkamataro? Daghang baba o daghang mga manguhit ingan pa ni nanay liklik dito sa mabuhay. Daghang manguhit daw panahon daw sa Domingo. Daghang manguhit sa manguhit sa panahon sa Domingo. Maka-answer mo na ba? Maka-answer ta na. Kung sa man ka manguhit panahon sa Domingo igsuon. Unang-una sa mga nanay sa manguhit ang Ganun man na. Daghan lagi ko na yung manguhit ang labhunon. No, grabe din labhunon kay manguhit. Sa Lunes to Sabado, dili magpakita na panahon sa Domingo. Ganun mabud ng labhunon na. No? Makitaan pero dili kadyo. May hanap-hanap. Pero panahon sa Domingo, klaro na kaayo, hindi naman naghan managhan ang trabaho panahon sa Domingo. Daghay manguhit. So manguhit day na. Soan. Muna yung mga manguhit panahon sa Domingo mga kaigsunan. Okay, so salamat kay wala ta makuhit. Amen. No? Nakahatag kita higayon panahon ngadto sa tumbuhi nga Dios kay mo man ni ang iyang kanaang tuyo sa ato igsuon, no? Nga sugo sa ato nga unahon nato ang atong buhi nga Dios igsuon. Okay? Unahon nato ang Ginoo, adresir pa ang mga butang, mga kaigsunan. Meaning kalibutan na sa atong pagkinabuhi. Ang pulong sa Ginoo nagaingon mga kaigsunan sa Mateo 6:33, apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios, og pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton, og ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. So ang mga kaigsunan, panahon mga kaigsunan sa tingsimba, igsuon, pariyon gid nato ang atong buhi nga Dios. Sa tibok natong kinabuhi, di lang sa panahon tingsimba mga kaigsunan. Sa tibok natong kinabuhi, atong gyud ibutang sa atong kaugalingon nga si Ginoong Hesus, ang atong buhi nga Dios, mugi atong unahon labaw sa tanan mga kaigsunan. Daghan kaayong manguhit panahon sa Domingo. Panahon nga naibuluhaton sa atong buhi nga Dios mga kaigsunan. Buluhaton sa ministry, buluhaton diya sa simbahan. Daghan kaayo ang manguhit mga kaigsunan nga buhat sa kaaway. Apan igsuon, salamat nga ikaw dili ka magpakuhit diyan ang mga butang na nakaron diha sa imong palibot. Timan na nato igsuon ang kaaway sama sa leon nga nagmulog. God bless everyone.